سلام كمي تصنحو كبرى تخاطاتلتنا ازي حمورا ميديا ايو نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حزنا مسئنا لنا وانا وزغون زيناتات بوان نخواص حكوم حدش زغونكم سبسكرايب مقارا يترسعو شير لايك بمقار ونك تتوعنا بخبر نعدم ارستا زينا مشتراوي اخيبا حوحاتن وسانة قبل على بلسقنان حيلتات صمدو زم حلالف وسانة بحيلتات صمدو تتحازت وردا بنشانقل قموز عزازي سراويت ارترا زهاو هصوص تأزاز حوحات قبل على الجنرال صاركانن جيتاچو ردان زوسد قسقمتي متقعت درون قبل على سراويت بلصقنا بجنبارات تستخفته متقعتن كالوتن لونا هزن ابزرزراتهم حزب تግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ከም ዝርከብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ መራሕቲ ሕወሓት ህዝብና ንምድሓን ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚያ ክንህቦ ኢና ኢሎም ቃል እንተኣተው እኳ ዛጊድ ግን ህዝቢ ኣብ ከይንዳ ኮይኑ ብጥምየት እናሞተ ከም ዝርከብ እናተገለጸ ይርከብ ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቦም ዝሃቡ ምሁራት ከም ዝገለጽዎ መራሕቲ ሕወሓት ብጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ብጉዳይ ህዝቢ ትግራይን ዘይድቅሱ ምዃኖም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ግዜ ብዝወሰዱ ቁጥሪ ግን እቲ ክነድሕኖ ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ህዝቢ ቀዲምዎም ብጥምየት ከይሃልቕ ከቢድ ስጋት ከም ዘሎ ሓቢሮም ስለዚ ድማ መራሕቲ ሕወሓት بمجلسات أمريكان مشاركتان مخنيات حزام وزنورو تلمي كناوحو كم زي ولا من هزب تجري كبيد هالكيد إنتاجات أمو مفتحتات كوسلو كم زجوب من توم مهارات وصفهم قلي زملو زي كم زي إنها لو حوحات عسو أخبار كم زكايدتن وسنتات كم زم حلالفتن تفليتو حوحات أب زكايدتو أخبار هلو كنتات قرن أفريقيا زجنجمت أنت تكون أو قداي معرفة تجرين بالسجنان مس بالسجنا بزعباز هلو برتاوي كالسي قداي حيل سلام تجرين ጉዳይ ሰምረታውያን ገምጊማ አንፈታትን ውሳነታትን ከም ዘቀመጠት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ኣብቲ ኣኼባ እቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝበሃል ተላኣኺ ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾነ ሓይልን ኣባላት ስምረት ፓርትን እንተይረፈደ ይቅርታ ሓቲቶም ናብ ትግራይ ንኽኣትዉ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እቲ መጠንቀቕታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እዞም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸድዑ ኣካላት ብቁልጡፍ ኢዶም እንተዘይህቦም ቀፂሉ ንዝመጽእ ክሳራ ተሓተቲ ባዕሎም ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ብተመሳሰሊ መንገዲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እውን معلتي كم زقرة تجلسو بمسارة اتزترخوا حواليتها معراب تجراي نسان موسى أو وشت معلتات سقمتي كم زج تفليت الله كفل فلاس ترخوا حواليتها كم زجلسو سراوي تجراي بأربعة أنفتات تسجعوا كم زركب نتجلس زركب انت قون اتي كابز فصمو جمان زي تمحرة ما راح يصنفني حيلي أم حراز هنا كونريل دمك زودوجن هزون مجلسي أو صيالله يتجمعنا نعم راح يعوضوا مجلسي معراب تجراي نمان محلفنا عين هبن كسامو داتا كنفعلم إنا قبل كم زفكرة تفليتو كونريل دمك زودو وسيخو كم زغلصو حوحاتنا اول قايد غزا انت تكويسا مقلؤون كتسنا ايا كبل كم زفكره تفليدلو كونريل دمك زودو بميديا ان فكره دركب اكو انت هنيتي ام معراب تግራይ ዝርከብ ጽንፈኛ ሓይሊ አምሓራ ይሁን እቲ ام معراب تግራይ ዝርከብ ሰራዊት ብልጽግና ግን ኢዱን መሃብ ዝተዳለወን ምንም ዓይነት ናይ ምውጋእ ሞራል ዘይብሉን ከም ዝኾነ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ስለዚ ድማ ሕወሓት ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ባዕላ ክዝንግዕ ትገብሮ ስለዘላ እምበር እቲ ام معراب تግራይ ዘሎ ሓይሊ ግን زواجا كم زي كونن مسواتي إن خفلو له مخنيات يبلنا نزبل مرجزي كم زحزن جازيتنيا مدهنية جدي قليتلو زي كم زي إن هلو حيلتات صمدو عبزكايدو وأخوا أنصار سرعة بالسجن حيرهم نمك لاس كم زوسنو ترخوا حبري تيرد إتي أخوا أب السودان كارتوم استخايدة كم زخونة زجلس وفي الفلاتنا تحيلي نبوتا دراوي الكيدان كم زعبين حبيرو بمك لاس سرعة بالسجن كاب سلطان الملاي كم تسمع من تحبيرو أبتي أخوا حيلتات فانو وكيلو ترخوا بوليتيكينيا أندركاتيو زجي ኢትዮጵያን ምድሓን ኩሎም አንጻር ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾኑ ሓይልታት ጥምረት ፈጢሮም ክቃለሱን ሃገሮም ከድሕኑን ይግባእ ክብል ከም ዝፀውዕ ተፈሊጡ ኣብ መወዳእታ እውን እቶም ሓይልታት ጽምዶ ሓቢሮም ንምቅላስ ዘኽእሎም ናይ ቃል ኪዳን ሰነድ ብምፍራም ኣኼባኦም ከም ዝዛዘሙ ካብ ሱዳን ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ከምዚ እናሃለወ ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ከም ዝተቆጻጸሩ ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሓይልታት ጽምዶ ብዝፈጸምዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ መኽዚን ኣጽዋር ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳንን ከም ዘቃጸሉን ብኣሽሓት ዝቁጸር ሓይሊ ድማ ከም ዝማረኹን ተገሊጹ ሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ምስ ሰራዊት ብልጽግና ኮይኑ ከቢድ ርብርብ ዘካየደ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሙሉእ ወረዳ ኣረኪቡ ከም ዝሃደምን መኽዚን ኣጽዋር እውን ከም ዝተቃጸለን ብሓይልታት ጽምዶ ከም ዝተመንዝዐን ተሓቢሩ እቲ ውግእ ብድሮን ዝተሓገዘ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ፍልፍላትና ማእኸል መኽዚን ኣጽዋር ማእኸል መሰልጠኒ ማእኸል ሕክምና ወዘተ ዝነበረ ስትራቴጂክ ስፍራ እውን ብድሮን ሱዳን ከም ዝዓነወ ህዚ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ይገልጽ ካብቲ ግንባር ዝተላኣኸልና ሰበር ዜና ከም ዝስዕብ ክብል ይገልጽ ወታደራዊ መደብር ኢትዮጵያ ቤላሁ ጅብላ ብመጥቃዕቲ ድሮን ዓንዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ኣሶሳ ወረዳ ኩምሩክ ፍሉይ ቦታ ቤላሁ ጅብላ ወታደራዊ መደብር ኢትዮጵያ ናብ 26 ሰነ 2018 ዓ.ም ዘውግሕ ለይቲ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙሉ ኣሎ ወታደራዊ መደብር ኢትዮጵያ ቤላሁ ጅብላ ንሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሱዳን
ቀጥታ ወታደራዊ ደገፍ ዝረኽበሉ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ወታደራዊ ማእኸል ከም ማእኸል ታዕሊም፣ ማእኸል ሎጂስቲክስን ማእኸል ሕክምናን ኮይኑ የገልግሎ ከም ዝነበረ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። እቲ ወታደራዊ ስፍራ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወን ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሱዳን ይኹን ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ክሳራ ከም ዘጋጠሞምን እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ሓደ ግንባራት ናይ ከቢድ ብረት ውግእ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ወረዳ ዓፋር ማለጋ ጣብያ ቶንሳ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ብከቢድ ብረት ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላትና እቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ኮይኑ ይፍጽሞ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ይረድእ። ብተመሳሰሊ ዜና ኣብ ኣበርገለ ዋህ ግብራን ሰቆጣን እውን ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። በቲ ግንባር ተደጋጋሚ ውግኣት ከም ዝካየዱ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት ሕዚ እውን ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። በቲ ግንባር እቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ተላኣኺ ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾነ ሓይልን ሰራዊት ብልጽግናን ብጥምረት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን በቲ ተቃራኒ ወገን ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣገው ናጽነት ግንባርን ሓይልታት ቅማንትን ተሰሊፎም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ህፁፅ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ሃገሩ ንምሕላው ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ንምፍታን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።